problem statement ni penting sebenarnya. You kena tahu what is your research problem, area of your concern. And then you kena tahu apa itu gap. Gap ni ada, kita kata, siapa Aiman guna perkataan lompong. Saya, selalunya orang guna perkataan lompong tu saya gelak-gelak sikit lah sebab it's a Malay language tapi macam kelakar sikit lah kan. Kita guna English. But anyway, but that is the gap lah. You should know apa itu gap. Saya rasa sepatutnya you all dah tahu masa buat kelas research methodology. So jalan mudah saya nak bagi tahu, kalau semua orang belajar guna sebelum ni guna face to face, okay, guna face to face, and then semua orang guna laptop. So kali ni you guna ODL, so you are bridging the gap. Macam tu lah lebih kurang. So is there a gap in the existing knowledge? So you kena cari apa yang masalah. Ini saya tunjuk dekat problem statement And then is it a deviation or in the norm or standard? So you kena tengok ada tak dia lari pada yang biasa. Kalau selama hari ni orang rely kan dekat face to face, so is the ODL is yang keluar pada norm. Macam contoh kita sekarang ni pergi mana-mana kita pakai mask. Kalau dulu kita tak ada ni kita punya norm is everything all clean up. Sekarang ni kita kena tutup So these are the things that you need to investigate Now, sebenarnya terus terang kalau dalam research tadi Aiman kata dust. Dia guna perkataan dust ni, dust tu. Sebenarnya dalam research kita hanya ada guna perkataan ni what, okay, why, how, macam tu lebih kurang. Jarang kita guna perkataan dust. Dalam kita punya research question sebenarnya. So kita kena formulatekan balik research question tu yang menunjukkan benda. Okay, so you mesti sebenarnya dalam apa tu dia ni describe what is ideal, what is reality, apa itu impact and consequences. Ini patutnya ada dalam you punya ni lah. Apa yang sebenarnya yang ideal untuk dalam satu ODL and apa yang realitinya. Does actually student motivated tak? Student tu self-reliant ke tak? Ke sekali kena ketuk je? Kalau tidak dia tak ni macam last night saya notice ada satu budak ni mula je dia datang. Dah 4-5 classes tutorial ke lecture dia tak datang. So itulah reality ni when it comes to ODL. So what is the impact or consequences? Does it make motivated? Does it make demotivated? Adakah student tu sebenarnya terlalu rely on lecturers? Because kalau dulu kita ajar-ajar nanti pulang pada you. Sekarang ni menunggu lecturer bagi. Sedangkan sebenarnya tak sepatutnya macam tu. You kena actually learn on your own. You make sure that you know what is the ideal yang sebenarnya, what is reality, apa the impact. Dalam masa you formulatekan you punya problem statement tadi lah. So now I'm showing you, sekejap kita tunjuk. Saya tunjuk dekat sini example of quantitative problem statement okay. Apa yang kita tunjuk? Saya tunjuk kat sini. In a study by Hamid Muhammad in 2018, they found that 78.2% of the respondents who are teachers did not know their basic fundamental rights and obligations as enshrined under federal constitution. In fact, they also found that more than 80% of the respondents did not know the significant rules of the federal constitution in protecting their basic rights as well as the rights of others. This is very alarming since educators did not know their basics. There are possibilities that students are also in the same situation. Okay, so what is this? Inilah dia fakta. Inilah dia statistik. And then Norden and Abdullah in 2017 opined that it is important to gauge the knowledge of human rights, scope and content of certain human rights and principles elements of human. Okay, this is what dia kata. Pentingnya you dapatkan orang punya perhatian when it comes to knowledge on human rights. But then this is your problem statement. Since there is lack of knowledge and understanding of fundamental liberties among Malaysian, sebab tadi ada 78.2% saja, right? So the researchers decided to find the best method to deliver. Inilah dia yang kita nak cari gap. Best method to deliver information. Okay? On fundamental liberties to fill the gap by testing an instrument using a prototype called One Click to Liberties Kit. Ini saya punya paper IID innovation. So inilah yang kita katakan problem statement. Okay, so this research is done on students
because they are younger generation who will later lead and develop the country. So their knowledge and understanding of fundamentalities are crucial in determining the way of life in later years. So this paper seek to fill the existing literature. Okay, literature ni maksudnya inilah dia kita punya significant. Kita nak memenuhkan literature, so by finding the best method to deliver information on basic rights of citizen. So ini contoh problem statement. Okay, untuk kuantitatif. Now, saya tunjuk pula example of qualitative problem statement. Ini daripada paper saya ini from my paper yang dah publish. This is also from my paper yang dah publish. Okay, so we are talking about Ponzi scheme. This one is fraudulent investment scheme. Okay, what happened in this fraudulent investment scheme? Kita sebenarnya kita perlukan undang-undang yang specifically untuk Ponzi scheme. Dekat India, in India a new law has been legislated. Tapi bila saya review, however a review of the, inilah dia problemnya. Okay. However, a review of the current legislation in Malaysia, okay, saya review Financial Services Act, saya review Companies Act, shows there is no specific mechanism in combating Ponzi scheme. Inilah dia saya punya problem statement. Ini adalah masalah saya. So absence of such mechanism may cause fraudsters to replicate modus operandi on other victims. Okay. And then saya bagi contoh Securities Commission, dia dah ada satu sentence against Raja Noor Asma, whereby in this case Raja Noor Asma ni was charged based on anti-money laundering, anti-terrorism financing. Okay. Lepas tu this case, saya tunjuk kat sini, this case proven Alma. Apa dia? Case dia bawa Alma Raja Noor Asma. Okay, so this case shown the lack of the direct case ini pun juga problem statement, lack of direct statutory provision. So meaning saya nak bagi tahu problemnya kita ni kekurangan sebenarnya statutory yang betul-betul berkisarkan pasal Ponzi scheme. So saya teruskan, lack of specific law in this area has led the authors to examine other jurisdiction legal framework. So inilah saya punya apa yang saya nak buat, and identify solution as prevention and protection measures that can prevent the victims and potential victims. Therefore, the aim of this paper is to examine the current legislation in Malaysia that is used to punish the fraudsters of Ponzi scheme. So saya punya paper masa tu adalah saya nak kaji apa dia yang undang-undang yang terpakai ke atas fraudulent investment scheme, especially Ponzi scheme, dan dalam paper saya recommendkan kita kena ada satu sebab saya kata India dah ada, kenapa kita tak boleh ada So these are my example of, ini yang problem banyak student tak berjaya. Dan kenapa dia tak ada markah yang tinggi dalam saya bagi saya cakap terang-terang dalam final nanti bila dia submit kekurangan benda ini sebenarnya. Okay, so I will tunjuk dekat awak contoh dia. Madam, kiranya bila kita buat problem statement tu, kita kena cari any past studies which direct our problem. Yes. Faham? Contoh macam kita macam Madam quote tadi kan pasal Ponzi scheme. Madam ambil case Ponzi scheme tu and then ambil legislation daripada India. So lompong dia adalah legislation di Malaysia. Itu adalah problem statement dia, betul? Ya. Yeah. Okay, thank you Madam. Saya kata dekat India dah ada, kita tak ada. Dan kita banyak bergantung kepada akta-akta yang lain. Okay? Akta sampingan lah. Akta sampingan. So maknanya saya suggest, saya kata kita perlu ada. Okay? Itulah dia. Dan saya membuktikan yang tu yang tak ada, yang perlu Sekejap saya tunjuk kat awak. Ini paper ni dah publish dah sebenarnya. Okay. Ini yang tadi pasal ini yang pasal kuantitatif tadi. Okay. Ini paper yang kita produce lah. Okay. Ini semua ni law lecturer. Law lecturer di Seremban. Ni Madam Laila, Madam Emilia. Ini law lecturer yang dulu di Seremban dah pindah ke Penang.
This one dekat tapal So kami buat satu produk, One Liberties Kit, so kami analisis effectiveness. Ni kita analisis lah effectiveness, kita boleh analisis effectiveness. Okay. So inilah di abstract. Dalam abstract ni ada semua kita punya bahan. Okay. Findings of survey semua and kita punya keyword. So this is introduction, kita cerita pasal our basic right. So sama juga you punya introduction, cuma saya punya paper, you punya thesis Tapi nanti kita tengok juga research proposal. Lepas tu tengok dekat sini, ini semua literature review. Okay, kita tengok pada fundamental liberties. Okay. Lepas tu baru kita pergi pada kecil. Macam kata tadi, piramid tadi kan, daripada besar ke bawah kan. So kita tengok pada leading information, use of digital technology. This is how we do it. And this is methodology kami So, apa yang ada metodologi yang ini untuk you all punya yang kuantitatif dalam satu chapter. Tapi untuk kualitatif tadi dalam chapter 1 Okay. So yang ini, inilah dia purpose to analyze apa benda Okay. So this is the result. Imagine ini kami sendiri yang run the data. So kalau saya law boleh run the data, kenapa tidak awak yang ada kelas? Ni memang boleh ketuk kawan panel masing-masing ni, ketak erti ni. Aiman orang yang pertama akan kena ketuk ni. Okay, so this is what we did. Okay, so analysekan benda tu, reliability sebelum dan selepas. So bila kita nak tengok effectiveness, kita tengok sebelum dan selepas. So sekarang ni mungkin kalau self-reliance, kita nak tengok effectiveness, kita ada sebelum dan selepas punya data. Mungkin susah effectiveness, kita tengok benda lain. Boleh So tolong fikirkan sikit kalau effectiveness kami tengok, kami kaji sebelum dan selepas. Jadi sebelum dia combat alpha dia reliable, selepas pun combat alpha dia pun reliable juga And then kami tengok ini frekuensi sebelum selepas dan kami gunakan test analysis, kita determine effectiveness. So sebelum dia apa, mean dia ni dan selepas mean dia dah naik Dia nampak kat situ Ini kita boleh test. So kalau ODL you nak test effectiveness, you kena kaji daripada mula dan sampai hujung. Sepatutnya benda tu dah start. So kalau boleh effectiveness tu kita fikirkan yang lain sikit. Jangan fikirkan effectiveness. Boleh Natasha? So, okay, cuba fikirkan Sebab masa kami buat tu kami bagi diorang macam sebelum tu kita bagi tunjuk something, lepas tu selepas tu dia buat something. So kita nampak kat situ lah okay. Dia punya apa tu effectiveness bahan So result reveal one click to Liberties Kit is proven to be effective since the level of students understanding has increased So this is proven lah dia memang efektif. Okay, so result dia. Dan kita conclusion. Okay. Now, mana you nak cari yang mana, kalau you cari banyak sangat paper, yang mana you nak cari gap? Okay, senangnya you tengok kat bawah sini Since this study only survey, yang last paragraph ni, since this study only survey the university students from 3 campuses of UiTM, future survey which is more comprehensive and on a larger scale is recommended so that results can conclusively determine the level of understanding. So, kita orang dah recommend kan dah. So, you carilah pula. Okay? You cari pula on your part. You buka paper, you cari kat belakang-belakang ni tengok. Selalunya dia akan recommendkan. Itu maybe the gap. In the next gap, you boleh gunakan. Dan conclusion dekat sini, ataupun somewhere here, okay, itu you simpan untuk literature review. Kalau you buka dalam, nanti saya cuba cari video tu ada lagi ke tak yang paling mudah nak buat literature review. You tengok dekat sini conclusion dia, okay, dan you tengok dekat sini. Itu yang menunjukkan dia punya paper. Okay, saya boleh tunjuk juga dekat sini saya tak tahu boleh buka ke tak boleh buka. Macam mana orang guna paper saya untuk dia punya literature review Paper saya, ni satu paper Phenomenon Living in Off-Campus Accommodation Amongst New ITM Student. Saya buat kajian banyak di Sabah, Sarawak, masa tu Sabah, Sarawak, Penang, Perak, Negeri Sembilan. Okay, dalam 7 kampus sebenarnya. So dan kami dapatlah kita punya findings. Findings tu
student ni, orang ni digunakan untuk literature review. Dia kata a study done by Razak Sharifuddin M. Padil on phenomenal living in off-campus accommodation among UiTM student found that student will consider distance from university and rental cost when choosing private accommodation. Furthermore, the study also revealed that the students prefer distance of a private accommodation from university to be less than 1 kilometer while enjoying less expensive rental, free from regulation and rules of the university and having choices to stay in one house with their best friend. Memang inilah finding saya. So awak ambil finding orang tu, macam mana nak tahu, tengok dekat finding yang saya tunjuk tadi, kan? Finding tadi ambil kat sini and then bawa masuk dalam you punya literature review. Boleh? So saya dah cover literature review Boleh siapa? Faham. Panggil apa Nizam ke apa Panggil Nizam ke? Nizam. Ya, saya. Nama suami saya ni. Hasrul lah macam tu, Hasrul. Su dengan Natasha okey tak? Okay. Okay, madam. Faham So you all tengok pada ni, you all boleh buat dia punya dia punya ni Okay, ini paper saya yang baru publish, tapi saya nak jadi paper lagi. This is qualitative qualitative. Saya ambil daripada Word sajalah, dia punya paper dia saya kena cari balik. Tak tahu kat mana. Okay. This is qualitative using qualitative yang paling specialnya doctrinal methodology. Maksudnya saya guna qualitative, saya akan tengok bahan-bahan tetapi saya tak interview orang. Sebab tu saya kata doctrinal methodology. Okay. Boleh Aiman? Faham Okay, so this study examine. Jadi kalau method saya yang interview orang tu panggil apa? Kualitatif saja. Kualitatif lah, bukan doctrinal methodology tu, itu refer bahan sajalah. Doktrinal tu maksudnya kita mengkaji doktrin-doktrin. Kita mengkaji undang-undang, kita mengaji cases, kita tak tanya orang. Tapi kalau kualitatif, kita interview orang ataupun kita gunakan secondary data, kita ambil daripada mana-mana keputusan mahkamah, ada 10 keputusan mahkamah cakap macam ni, macam tu je, simple je. Itu kualitatif Kalau tapi doktrinal dia lebih sikit, kita komen doktrin tu, kita komen cases tu, kita komen teori tu. Okay? So yang ini dah, kalau misalnya kata you all tak dapat jumpa paper tu, you all dah jumpa paper, you tak boleh buka paper tu, you kata paper ni relevan lah, macam mana kita nak buat LR dia. So you tengok dekat abstract dia kat sini. Okay, abstract kat sini. Nampak tak? Finding reveal. Dah cukup lah. Boleh? It can also come out as you punya literature review. Boleh? Okay, so this is how I did untuk qualitative. Okay, literature review. Okay, literature review saya. Laju saya tolak ni. Okay, research methodology, ni macam ni lah. This study employ qualitative exploratory. Saya tambah lagi, saya explore sebab saya tak ada specific theory Saya tak ada theory so saya explore dan saya guna doctrinal. So legal sources such as statutory provision and cases were analysed to find solution and proper provision. Sebenarnya saya tak adalah main saja-saja letak. Saya dah tengok boleh ke tak. Sebenarnya you akan belajar, kalau you belajar lagi detail, you belajar research design, research, dia punya, ada cara dia tahu sebenarnya kenapa saya letak macam tu Tapi untuk your level, you kena tahu je qualitative research, cukup, tak payah lebih-lebih So this is so straight pada finding analysis. Finding analysis saya adalah one of the acts, saya ceritalah pasal akta tu pasal apa. Okay, lepas tu saya komen, lepas tu saya bagi tahu hence not suitable to be used. Nampak? And then second akta yang saya kaji, sebab ni paper jadi pendek lah. So however, tengok, however this act was used when cases similarity arose. Okay. And then third legislation yang saya kaji. Okay, section can be used to prosecute. Ini saya tak pergi detail paper dia. And then lepas tu, this section was not referred to. Okay. And then yang kelima pula. Section ni. Okay, sikit saja sebut. Hanya section ni pasal management company saja. Ya, lepas tu kita pergi pada polis. This is the usual method used by police, tapi sebenarnya upon receiving complaint.
Nampak? And then lepas tu nak bagi canggihkan sikit lah. So kalau Aiman you nak bagi canggih terror yang you ni, list of investment scheme reported in online newspaper. Tu dia. Nampak? So kalau you kata nak buat motivation, you carilah kes-kes student stress, data stress, kau letaklah kat situ. Tak ada masalah. Okay? Boleh Okay, so above examination. Ni saya ceritalah ni pasal ni. Pasal Malaysia je. Saya explain, lepas tu saya pergi compare dengan United States. So Aiman, you nak compare negara lain, saya tak tahu negara mana, saya rasa semua orang pun online. Tetapi macam tadi kalau you nak tunjuk bagi contoh University of People, boleh juga you ambil, okay. So saya compare, lepas tu saya tengok balik pada India dan saya puji India ni dia ada, India ni bagus pada segi perundangan, dia memang undang-undang dia cepat Memang kita punya akta company set pun follow the Indian Lepas tu, saya komen dan saya conclude. Malaysian legislator should consider single legislation that govern provision on illegal investment. Lepas tu saya kata there should also be provision. So saya kata dalam single legislation mesti ada provision to investigate, search and seizure relevant document without having to resort to other cases. So saya bagi tahu you kena ada satu statutory peruntukan yang mana you hanya rujuk kat situ je. Tak perlulah pergi pada akta polis lah, penal code lah, tak payah. Guna satu je cukup. Kita ikut pada India lah lebih kurang. Okay, yang ni saya terpaksa ni lah sebab acknowledgement ni sebab kita dapat grant daripada Accounting Research Institute. So ni contoh. Ini contoh paper saya sendiri. So yang paling selalunya orang cari adalah Google Scholar. Okay, Google Scholar. Okay, from now on bila you cari, you catat. Kata yang mula-mula cari motivation Okay, boleh motivation. Ni semalam dengan Aiman ni saya sebut ni. Theory student. Okay, you catat Theory student or students lah. Okay. So motivation theory student. Macam pelik je kan. So pelik tu kita tak apa. Kita buat motivation dulu. Okay, motivation. Berapa keluar? Banyak gila. 4 juta result kalau you tengok. So you catat dalam buku you catat. First one you buat motivation keluar berapa. Okay. Theory pula. Ada 3 juta lebih, dah kurang sikit. Nampak dia dah confinekan sikit So you tulis tu. Bila you letak tajuk tu, motivation theory, keluar apa Okay. Sekarang ni you letak student pula. Lebih kurang Now, apa yang berlaku sebenarnya, dia cari asalkan ada motivation, asalkan ada theory, asalkan ada student. Tu yang jadi banyak. So, paling senang, you cari dalam satu paper, mesti ada motivation theory. Lepas tu, campur, dalam tu juga mesti ada students. Nampak tak? Kurang tak? Okay? Boleh? Selepas tu, kita ambil 5 years ke belakang. Jangan ambil sampai tahun datuk nenek moyang, tak payah. 2016 kita ambil. Nampak? Dah kurang lagi. Sekarang you start mencari. So bila you cari ada 17,000. Apa lagi nak tahu? 17,000. Kita cari apa? Learning Maknanya dalam satu artikel tu mesti ada motivation theory, ada student, ada learning. 14,000. Okey, kita tambah lagi. Online. Okay, ini daripada 2016 Cuba tengok kat sini 2016. Okay. 10,000. Okay, sekarang ni kita tambah lagi satu. Instead of online, online learning. Dah kurang dah. Nampak? Can you see that? Faham? Okay, semua dapat? Dapat. Macam tu formula dia. Macam ni lah lebih kurang. Okay. Saya sebenarnya dapat benda-benda ni sambil saya buat PhD tau sebenarnya. Macam saya cakap lah, saya belajar sendiri, saya pergi attend kelas, saya bayar sendiri. Saya bayar tau, saya bayar 100 lebih, pergi duduk hotel, pergi belajar, saya bayar. Tapi apa yang saya belajar, saya bagi kat you all free lah, saya tak ada ni. Sebab lagi kita share lagi banyak ilmu tu berkembang kan. So, you cari. Okay. So now, you tengok macam ni ada paper kan? Ada paper, betul?
Sampai macam ni, you kata, baguslah attribution motivation trait for low control student who are born on online learning. Dah bagus ni, bagus. Contohnya bagus. Okay. So, tapi tak ada paper. You tengok Next, you boleh buat you boleh cari dalam kita punya online database. Nanti you belajar hari apa, Selasa ke you belajar. Tapi kalau tidak you buka kat sini, dia ada keluar tak? Dia keluar tak? Dia keluar, this is the thing yang dia keluar. Tapi saya rasa kalau nak download kena bayar. Okay, saya rasa kena download. Boleh download tak? Get access. Kalau ada get access macam ni memang kena bayar lah ni. Okay, yang ni, investigating of motivation theory on pedagogical agent design in the online. Ni memang relevant lah ni. Ni pun relevant. University student learning attitudes and continuous intention to undertake online course. A self-regulated. Ni untuk self-reliance pun bagus. You all cuba cari dalam UiTM ada tak journal ni. Kalau tak ada, cuba tengok abstract dia membantu tak. Investigation of motivation theory, ni dia bagi. Applied computing, education, tengok dia dah bagi. Okay. Tapi kalau misalkan kata nak tengok relevancy, you buka dia punya reference dia. Okay, nampak tak? You carilah paper-paper yang mana berkaitan. Kalau you tak dapat paper tu, you cari. Nampak? Ada banyak pilihan. Okay, carilah yang the latest. Okay, sama juga tadi ni yang self-regulated learning perspective. Okay. At the end, interviews were administered. Ni dia kena cerita, qualitative you kena cerita macam ni At the end, order ni interviews were administered to how many participants, gather information, and then this is what you found. Participant online learning attitude were generally positive and increase when completing the course. So kalau you nak kaji yang tadi, you tak boleh kata 10 orang kata yes, no, tak ada. You boleh kata positif, negatif, macam tu lah lebih kurang And then B, the participants' continuous intention to learn online was significantly predicted by 4 self-regulatory factors and attitude mediated through perceived online social interaction. The analysis of the interviewees further comments provided more insight about the potential factors. So the strategies for future online course design are discussed in this paper. So tapi yang ini Springer kita ada dalam UiTM punya. You boleh ni lah you boleh access from kita punya UiTM. Kalau tidak you kena bayarlah 34 euro. Saya pernah beli paper for berapa 40 US dollars saya terpaksa beli sebab saya nak paper dia bagus. So saya beli jugalah. So this is how you cari information kalau boleh lah. Then macam mana you nak cite? Okay, you tengok sini cite, you klik kat sini cite. Kita punya adalah APA, you copy saja ni. Ini adalah APA style. Boleh? So ini you gunakan sini letak reference. Ni lah dia letak reference macam ni. Tapi ini bukan APA style, ini IEEE punya style. Kalau APA punya style macam ni. Ni APA style. Okay. Yang ini IEEE. Yang ini saya guna sistem ni. Saya guna sistem Mendeley. Pernah dengar Mendeley? Pernah. Saya guna Mendeley. Kalau nak belajar Mendeley kita hari lain lah. Tapi dia lebih pada tapi saya rasa kalau you dapat belajar Mendeley lagi bagus tau. Sebab you buat je paper, you terus cite lagi mudah. Okay? Lagi mudah. Hari Selasa ni belajar, madam. Okay, good. So kalau yang ni adalah APA, you boleh tukar, you nak tukar apa? Pilihlah IEEE. Kalau IEEE yang ni lah, yang ni adalah IEEE yang ada nombor-nombor ni kan 1, 2, 3. Ni this is IEEE. Okay. Mari kita tengok on apa? Kita punya open and distance learning kita tengok ada berapa? Ada 900,000. So kita codekan dia macam ni. Ada 19,000 saja. Lepas tu kita letak sini. Ada 125 je paper. Kan senang tu. Nampak?
Dah ada orang buat. Challenges of open distance learning among ENT student. Dah siap dah. Boleh? Faham madam. Saya try buat tadi, ada jumpa banyak paper ni. Cara madam ajar ni. Tapi bukan setakat menulis je. You kena know how to argue. You faham tak? Di situ orang banyak silap. You kena, you must, when you write, you mesti boleh bayangkan orang, when you write, your delivery tu, orang boleh bayangkan apa yang berlaku. Itu maknanya your writing is good. Tapi kalau you hanya buat statement je tanpa you argue, tanpa you cerita, tanpa you explain, and it's not a good paper. You kena cerita. Saya ada satu paper yang saya boleh tunjuk kat awak. Ini adalah kualitatif. Okay. Ini saya buat, dia doktrinal lah. Dia doktrinal sikit saya sikit. Okay, this one is a paper. We are talking about doctrine of frustration in tenancy agreement kan. You ada belajar frustration betul? So kita cerita pasal COVID-19. So kalau awak tengok paper ni memang pasal law. This research, ni the research qualitative approach. So memang saya punya, walaupun dia pasal law tetapi dia adalah kualitatif. Saya tak detail sangat on doctrinal sebab kalau doctrinal nanti saya takut nanti reviewer tak ada. Kena dapatkan reviewer law. Jadi saya letak situ kualitatif this is my analysis. Ini yang kita katakan kualitatif. Senang. Kalau to some people yang who can write proper, then senang lah macam ni. There are 3 main categories of tenancy agreement. The first category will be ni kita cerita je lah. Ada beberapa kategori. There's issue on the discharge, semua kita cerita. Semua cerita ni. As for the second category, the tenants will request for a reduction of liabilities on the payment. And then for the third category, the student will apply for discharge of liability under the tenancy agreement. Okay. And then kita cerita. In Malaysia, the law of tenancy are derived from various sources. So kita cerita je. So you explain, you explain. So saya bagi comment. So at the end of the comment. Unless and until the proposed residential tenancy act is legislated, parties to tenancy agreement have to rely on existing law. Ini saya punya argument, saya punya conclusion. So yang ini sebenarnya yang cerita tu tadi adalah satu chapter untuk RQ1 contoh dalam you all punya paper lah, dalam you all punya thesis. And then saya pergi pada yang kedua, the current issue on the tenancy agreement is whether parties can terminate. So this is adalah RQ2, okay. Yang mana ini papernya sikit je lah. And then suddenly kita cerita, okay, kita cerita pasal case dia, pasal pandemic, kita bagi case. In a Hong Kong case of Lee Chin Wing, court held that 10 days out of 24 months was insignificant duration for tenancy agreement to be frustrated. So the court expressed its view that although a break of SARS was unforeseeable event, okay, it did not go as far to radically change or alter the fundamental right. Lepas tu saya tak habis lagi kat situ, saya cerita pasal case Guan Emo, saya cerita pasal Guan Emo, saya cerita balik, okay, and then saya relatekan balik dengan kita punya COVID, saya bagi lagi another case, saya argue lagi, okay. So saya bagi tahu, although the first and second elements of doctrine to be for a doctrine of frustration to be effective has been fulfilled, the application of such doctrine was not completed when RMCO has come into operation. So doctrine of frustration is not applicable. Ini conclusion untuk RO2 lah. Okay, so sama jugalah continue cerita. Nampak? Sebab tu senang. Tapi kalau you kena pandai menulis lah. Tetapi still you kena cari bahan, still you kena argue. Kalau yang apa tu you kena, kalau yang tu you kena ni lah. Kalau apa nama dia? Kalau ni kena analyse lah. Ini contoh online shopping ni. Ini yang you punya part lah. Daripada yang tadi tu saya tunjuk on comparison between A and B sebelum dan selepas. Yang ini adalah yang student FSPP selalu buat lah. Kita ada berapa banyak faktor, saya tunjuk kat awak kalau ada gambar. Alamak, tak ada dalam ni. Ada dalam mana?
Inilah conceptual framework. Ni untuk kuantitatif. Selalunya conceptual framework untuk kuantitatif adalah bentuk gambar. So independent variable ada 3, dependent variable ada 1. So kita ada hypothesis. So hypothesis ni bila kita run data, kita akan kita buat reliable analysis, kita buat Cobra Alpha semua. And kita ada Pearson correlation. Kita ada result H1. Okay. So kita accept, maknanya H1 accepted. Nampak tak result sini, regression table ni. Jadi kat situlah saya punya, sebab ini paper, jadi paper tu kita kena compress dalam bentuk jadual. Tapi untuk you all dalam jadual dan you explain juga lagi. So literature review, nanti saya cuba cari yang video yang ditunjuk simple je, tapi saya rasa saya dah tunjuk tadi macam mana nak buat literature review. Ambil keputusan-keputusan tu, masukkan. And then kalau ada definition, masukkan juga. Okay, so macam yang tadi Aiman cakap, daripada yang besar ke kecil-kecil, betul, daripada dia bentuk piramid terbalik okay. Then itu je lah yang saya boleh share setakat hari ni lah untuk you all punya ni, keperluan you all lah. So literature review saya dah cover sikit, research methodology pun saya dah cover. Banyak okay. cover. So thank you very much. Dah cukup lah tu lah. Saya dah cover seramlan punya kelas lah. Madam, thank you so much Madam, minta halalkan ilmu ni. Banyak input ni. Anyway, saya halalkan apa yang saya bagilah sebab saya I love to share knowledge, itu je. Saya tak ada niat lain.